जी बासित साहब, भारत ने बड़ा काम किया है। एक जानिब जोजिला टनल बना दी तो दूसरी जानिब हम सुन रहे हैं कि चनाब से पानी भी जो है वो ब्यास की जानिब डाइवर्ट कर दिया जाएगा। और इस वक्त आपको अहम खबर दें, ISPR का बताना है कि मर्दान में आज पाकिस्तान एयरफोर्स का तरबियती जहाज गिर गया है। तैयारा मामूल की तरबियती परवाज पर था। बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। पाकिस्तान एयरफोर्स का एक तैयारा जो है वो गिरकर तबाह हुआ है, उसमें शहादतें भी हुई हैं। भारत को अप्रिशिएट तो करना पड़ता है, हमारी दुश्मनी सही, लाख अदावतें सही, लेकिन अप्रिशिएट तो करना पड़ता है कि बड़ा क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये फ़र्क है, हालांकि हम नंबर 1 फौज भी हैं, हमारे पास नंबर 1 एटमी हथियार भी हैं, नंबर 1 मिसाइल भी हैं, नंबर 1 एजेंसियां भी हैं, फिर भी हम लेट गए। अभी देखिए ना, जोजिला टनल ये तकरीबन आप कह सकती हैं कि 11,500 फुट की बुलंदी पे। ISPR का बताना है कि PAF के लेफ्टिनेंट मोहम्मद कासिम अब्दुल्ला और पाक नेवी के लेफ्टिनेंट ताहा अब्बासी शहीद हो गए हैं। तो जो पहले 4-5 घंटे लगते थे पहुंचने में कारगिल से कश्मीर, अब वो सफ़र जो है 30 से 40 मिनट में हो जाएगा। जी। इस हादसे में शहीद होने वाले अफसरान की शिनाख्त पाक फ़िज़ाइया के फ़्लाइट लेफ्टिनेंट मोहम्मद कासिम अब्दुल्ला और पाक बहरिया के लेफ्टिनेंट ताहा अब्बासी के नाम से जो है वो हुई है। तो इसका ज़रा फ़ायदा आप देखिए, इस पर भी तकरीबन भारत ने 7,000 करोड़ रुपया खर्च किया इस टनल को बनाने में, और ये कोई आसान काम नहीं था। नमस्कार दोस्तों, आज एक पाकिस्तानी एयरफोर्स का विमान PAC MFI 395 एयरक्राफ्ट पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में क्रैश कर गया है, जिसमें पाकिस्तान के 2 ऑफिसर मारे गए। अब आज से ठीक 6 महीने पहले हमारा तेजस भी दुबई में क्रैश कर गया था, लेकिन उस वक्त यही कुछ पाकिस्तानी पत्रकार हंस रहे थे और हमारा मजाक उड़ा रहे थे। आज जब खुद इनका एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है तो अब इन्हें समझ आया है कि दूसरों पे हंसने वालों का भी बुरा वक्त आता है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के फॉर्मर एम्बेसडर टू इंडिया फिर एक बार भारत का नाम लेकर रोना धोना कर रहा है, और सिंधु जल समझौता को लेकर भारत जो डैम्स बना रहा है उस पर बातें कर रहा है। इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जी बासित साहब, भारत ने बड़ा काम किया है। एक जानिब जोजिला टनल बना दी तो दूसरी जानिब हम सुन रहे हैं कि चनाब से पानी भी जो है वो ब्यास की जानिब डाइवर्ट कर दिया जाएगा। ये अज़ाइम क्या है भारत के? भारत को अप्रिशिएट तो करना पड़ता है, हमारी दुश्मनी सही, लाख अदावतें सही, लेकिन अप्रिशिएट तो करना पड़ता है कि बड़ा क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अभी देखिए ना, जोजिला टनल ये तकरीबन आप कह सकती हैं कि 11,500 फुट की बुलंदी पे कोई बहुत लंबी टनल है, लंबी टनल भी है एक्चुअली। 13 से 14 किलोमीटर लॉन्ग टनल ये बना रहे हैं, जो कि कारगिल को कनेक्ट करेगी कश्मीर के साथ। सोनामर्ग कश्मीर में जो इलाका है, और ये मीनामर्ग शायद कारगिल के पास इलाका है, तो इन दोनों को वो कनेक्ट करेगी। अब होता कुछ यूँ है, और ये तमाम मामलात शुरू हुए जब मकबूजा जम्मू और कश्मीर की जो खसूसी हैसियत थी उसको हटा दिया गया था। ये टनल का मेरे ख्याल में अक्टूबर 2020 में कहीं शुरू हुआ, तो 6 साल के अरसे में अब भारत ने इसको ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया। अभी उसके आखिरी हिस्सा हो गया है, तो कुछ अरसे के बाद ये कंप्लीट हो जाएगी। तो जो पहले 4-5 घंटे लगते थे पहुंचने में कारगिल से कश्मीर, अब वो सफ़र जो है 30 से 40 मिनट में हो जाएगा। जी। और पहले सर्दियों के दिनों में, महीनों में तो सफ़र मुमकिन ही नहीं था, क्योंकि सारी बर्फ़ पड़ जाती थी। तो अब वो ये ऑल सीज़न टनल है, सारा साल अब जो है आना जाना ठीक हो जाएगा लद्दाख और कश्मीर के दरमियान। तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हाँ जी। एक तो इकनॉमिक इसके जो भी फ़ायदे होंगे वो भी होंगे, जो तिजारत होती है इन शहरों के दरमियान या लद्दाख और कश्मीर के दरमियान, एक तो वो एस्पेक्ट है। सही। दूसरा, भारत के लिए, उसकी आर्म फोर्सेस की और उसकी आर्मी के लिए, उसकी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए जो मोबिलिटी है वो भी अब सारा साल होगी। पहले तो बहुत मुश्किल होता था ना, बायर आप करें, ट्रांसफ़र करें, लोगों को ट्रांसपोर्ट करें, सिक्योरिटी पर्सनल को। अगर कोई सिचुएशन बन जाती है तो वो बाय रोड तो नहीं हो सकता। अब ये सारा काम बाय रोड हो जाएगा, और टाइम भी देखिए कितना बचाया उन्होंने।
تو یہ بہت بڑی میں سمجھتا ہوں کہ ایک اسٹریٹجک کلیئرٹی کے ساتھ بھارت آگے بڑھ رہا ہے، خاص طور پہ کشمیر اور لداخ کے علاقوں کو لے کر. تو اس کا ذرا فائدہ آپ دیکھیے، اس پہ بھی تقریباً بھارت نے 7,000 کروڑ روپیہ خرچ کیا اس ٹنل کو بنانے میں، اور یہ کوئی آسان کام نہیں تھا. دیکھیے نا، پہاڑوں کے اندر سے نکالنا ٹنل، بالکل، اور جس طرح میں نے پہلے کہا 11,500 فٹ کی بلندی پہ، تو کوئی آسان، یہ بہت بڑی بات ہے. اور مطلب شاباش دینی تو پڑتی ہے ان کو، ان کے پرسپیکٹو سے. ہمارے لیے تو آبویسلی ایک میٹر آف کنسرن ہونا چاہیے. اور بات یہیں پہ آ کے نہیں رکتی، بات جس نے آپ نے کہا کہ سندھ طاس معاہدے تک بات چلی گئی ہے. اب چناب کا پانی جو ہے وہ بھارت ستلج بیاس کی جانب اس کا رخ کر رہا ہے. اب وہ سنا ہے کہ کچھ رپورٹس آئی ہیں کہ 1.2 ملین ایکڑ فیٹ پانی ہے جو چناب سے ڈائیورٹ کر کے کیا جائے گا ستلج کی جانب. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں 1.9 ملین ایکڑ فیٹ پانی ہے. تو متضاد خبریں ہیں، لیکن بہرحال ایک سگنیفیکنٹ اماؤنٹ جو پانی کی ہے وہ ڈائیورٹ کی جائے گی چناب سے ستلج کی جانب. صحیح. اب میں، اور اس پہ پاکستان احتجاج بھی کیا ہے، اور کرنا بھی چاہیے احتجاج، کیونکہ خطرات تو لاحق ہے نا. ہمیں تو بھارت نے نہیں بتایا کہ اس طرح ہم ڈائیورٹ کر رہے ہیں. لیکن کسی بھی قسم کا احتجاج کو بھارت جو ہے وہ ملحوظ خاطر تو رکھ نہیں رہا. وہ تو کہتا ہے نا جی ہمارا یہ امپیکٹفل ہے بھی نہیں. ہم نے تو، وہ کہتا ہے کہ سندھ طاس معاہدہ تو اب افیکٹو ہے ہی نہیں نا، ہم نے اس کو سسپینڈ کر دیا ہے، تو اب ہم تو جو کریں سو کریں. ہمیں نہ پاکستان کو انفارم کرنا ہے، ہم نہ کورٹ آف آربیٹریشن کی بات مانتے ہیں جو سپلیمنٹل ایوارڈ ہے مئی کا پچھلے ماہ کا، نہ ہم اس کو مانتے ہیں، نہ ہم نیوٹرل ایکسپرٹ جو ورلڈ بینک نے لگایا تھا نہ ہم اس کی بات مانتے ہیں. اب تو جو ہم چاہیں گے سو کریں گے. اس کے علاوہ میں پی ٹی آئی پالیٹکس پہ آنے سے پہلے ایک افسوسناک واقعہ جس کے بارے میں شروع میں ذکر کر رہا تھا، پاک فضائیہ کا ایک تربیتی طیارہ جو ہے وہ آج گر کر تباہ ہو گیا. اس کے نتیجے میں 2 پائلٹس جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں. کاٹلنگ کے علاقے میں مردان روڈ پر جبر نہر کے قریب پاک فضائیہ کے تربیتی طیارہ جو ہے گر کر حادثے کا شکار ہوا. ریسکیو 1122 کے مطابق اطلاع ملتے ہی ایمبولینسز اور فائر وہیکل گاڑیوں کو فوری طور پر جائے وقوع پر روانہ کیا گیا، جہاں امدادی کارروائیاں جو ہے وہ کی گئیں. ایس پی آر کے مطابق طیارہ جو ہے معمول کی تربیتی پرواز پر تھا جب وہ حادثے کا شکار ہوا. اس حادثے میں شہید ہونے والے افسران کی شناخت پاک فضائیہ کے فلائٹ لیفٹیننٹ محمد قاسم عبداللہ اور پاک بحریہ کے لیفٹیننٹ طہا عباسی کے نام سے جو ہے وہ ہوئی ہے. یہ ایک افسوسناک خبر جو ہے وہ موصول ہوئی ہے. اس کے علاوہ ایک اور حادثہ جو ہے وہ پیش آیا تھا، ہم نے اس کے بارے میں شاید آپ کو رپورٹ بھی کیا تھا. واشنگٹن کے اندر جو ہے، واشنگٹن اسٹیٹ میں امریکہ میں ایک FA-18 طیارہ جو ہے وہ ان کا گر کر تباہ ہوا تھا. اس کی ایک اور اینگل سے یہ جو ہے وہ فوٹیج یہ سامنے آئی ہے، یہ آپ کو اسکرین پہ دکھانا چاہیے. 2 دن پہلے یہ واقعہ پیش آیا تھا. اس کی یہ فوٹیج ذرا یہ دیکھیے گا، جس میں جو ہے وہ یہ طیارہ جو ہے وہ گر کر تباہ ہوتا ہے. یہ سیاٹل سے تقریباً کوئی 55 میل دور تھا جہاں پہ یہ حادثہ جو ہے وہ پیش آیا ہے.